Red Team Leaders, bumunot na kayo kung anong set ang inyong huhulaan. Set A, Set B, or Set C. I like Ulo dito pala si Nikki Morena. Nakabunot na sila. Sino kaya ang mauna? Ang Si Nikki susunod na Morena huli. ba yan dito eh? Lagi akong B. Ayun! Oy, Set A si for Kuya Ogie, Set B for Kuya Yes. Bong, and Set C for Kuya John. A for Alcacid. Galing-galing ni Jackie. Talaga, Sir Ogs. Thank you, Sir Ogs. Oh, Sir. Galing ka ba sa panso? Eto na! Unod na lang Bulili Breeder. Ang Yes! Lip Bulili reader team- namin ay wala ka ba si Kulot! Kulot! And Bulili teammate IC. Yes. Uy, sino yan? Si Jay. Yeah! Kuya Bong, for Team Bong, ang Bulili Breeder nyo ay si... Imogen! And Bulili teammate ay si... Ayesha! Para sa Team Jong, sino kaya magiging Bulili Breeder? Kahit sino rito, magaling to. Oh, yeah. Oo naman. Kahit sino rito, magaling yan. Sino kaya ang Bulili Breeder ay Kelsey or si... Stephen? Si Si Kelsey! Kelsey! And Bulili teammate, syempre, si Si Stephen! Okay, nakabunot na. Team Ogie, pumuwesto na kayo dahil kayo ang nakabunot ng set. Ano yun, Jackie? Pumuwesto na kayo, Sir Ogie. Okay. Tinatawag mo ba kaming mga kampyonato? Ay, kampyona, mga champions. Yes! Confidence level for today ay 100%! 100%. Alam mo kung bakit? Bakit? Sapagkat sila ay... Hanggang... dito na lang. Ay, Ba yun na pagtutugtog? Mali. Mali ng pindot. Ayan na. Oh! Paano yung sayaw? Ha? Paano yung sayaw? Ha? Hanggang dito na lang. Ba't parang iba yung sayaw, Kuya Ogie? Ba't parang mabagal yung sa'yo, sir? Paano ba dapat? Sige nga, turo mo kasi. Hanggang dito na lang ba tayo? Oh, yes, Ganda sir. yan, Oh, ganda yan. ganun. Kaya yun. Ganda. Aabangan ng madlang people yung dance challenge mo. Ready na ba si Kulot? Oh, Alright. ready na si Kulot. Ready na kayo, Team Ogie? Yeah! Yes po. Yes po. Okay, ready, set, and sabi... Joke! Show! 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 Cute! Joke! Dog! Joke! Show! Joke! Show! Joke! Show! Joke! Joke. Kaya mo yan, Jay. Joke! Show! Pass mo na, anak. Okay, next word. English. Elek! English. Mahirap to. Pass. Ay, okay, third word. Ako. Alon! Ko. Kon! Ako. Alon! Ako. Parang nagagalit si... Ko. Ko. Aho! Ako. Alon! Ko. Ho! Ko. Ako. Pangutin! naman. Okay, next word. Go, Ariel. Strawberry! Strawberry! Yeah! 1 point! Tahanan. 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 Saan? Hey! Tahanan. Daanan! Ay, malapit na! Tahanan. Konti na lang. Tahanan. Tahanan. Dalandan! Yan, dalandan. Tama yun, Kulot. Tama yun. Okay, go, Joke! Jace. Straw! Ay! Joke! 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 Show mo yung tip mo. Tama yan, Yan. Kulot. Show mo yung tip Last mo. 15 seconds. Pakita mo yung ngipin mo, Jace. Pass. Go, Sir Og. Siya na lang nagpass eh. English. 7. Mahirap yan, di ko na. 6. Ako! 5. 4. 3. 2. 1. Huwag ka magalit. Time is up! Tinatakot mo eh, AC. Nagigigil na si AC. Pero not bad naman dahil meron kayong 1 point. Dahil nakuha ni Imogen ang strawberry. Nasaan si Imogen? Okay. Ha? Nasaan si Imogen? One lang kami. Ako pala una. Dara na. Okay. Si Ayon. Una si Ayon. Bear. May ibang strategy. Alam niyo na kung bakit una siya, ha? Bakit? Bakit? Basta. Okay. Okay.
Oh, yan ha. Okay. Ready na? Ready na si Imogen at ready na rin ang Team Bong. Kaya naman ready, set, and sabi? Meme! Wow! Meme! Meme? 1 point. Yes. Ang cute. Pila. 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 La. Yes! Pila. Pila. Points. Tanghalan. Tanghalan. Sa. Tanghalan. Tanghalan. Pass. Ay, correct. 3 points. Grabe naman yun. Watermelon. Watermelon. Hey. Let's go, Kuya Bong. Ikaw. Ba't ganyan mukha mo? Cow. I. Cow. Law. Cow. Cow. Ihaw. Malapit na. Cow. Cow. I. Cow. Cow. Saw. Isaw. Isaw. Ikaw. Ikaw. Saw. Ikaw. Cow. 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 Ba't naging baka? Ito yun. Cow. 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 Iha. Ikaw. Ilaw. Ikaw. Ikaw. Pass, pass, pass. Pass. Okay. Last 30 seconds. Cow. Marami pang oras. Law. Ikaw. Kaya nyo yan. Kaya mo yan. Ikaw. Ikaw. Pass. Okay, next subok. Go kay Jugi. Ikaw. Ay, bawal yan. Bawal yan. Sorry. Bawal. Ikaw! 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 3, Ikaw! 2, 1. It's okay, it's okay. Hindi Ay, may nakuha ang ikaw, pero meron silang 4 points! Yay! Good Galing job, ni Imogen. Galing. Chang Jackie. Ay, yes po, sir. Wala bang disqualification? Yun yung... Wala. Wala. Hindi naman ako. May tinuro lang ako doon sa likod. Wala akong tinuro. Nagulat na. Sabi niya, ay, ikaw pala yan. Pero po tayo hindi pumasok. Pero meron pa rin silang 4 Galing ni points. Imogen. Ito naman ang Team Jong. Let's go. Pwesto Good luck, sir. Uy, Kuya Jong. Oh, yung sound engineer, huwag yung lakasan masyado yung kay Kelsey. Delikado yan, ha? Ay, ala, hinaan Oh, daw. huwag gusto masyado laksan, ha? Let's go, Kelsey! Let's go, Kelsey! Yes, girl! Ready na si Kelsey and ready na rin ang Team Jong. Ready, set, and sabi? Kahon. Talon. Kahon. Ahon. Kahon. Kahon. Ahon. Ba't ganun yung mukha? Paano yung mukha, Stephen? Kahon. Ahon. Kahon. Ay, ganun. Alon. Ganda. Kahon. Oh. Pass. Okay, next word. Go kay Jong. Vlog. Fire. Oh. Tama yun, Lapit, ang Kelsey. lapit. Vlog. You got it right. Fire. Oh. Vlog. Fire. Roar, naging dinosaur. Magulang. Magulang. 1 point. Pineapple. Pineapple. Ako, delikado. Matampo. Ay, Pineapple. Mata. Pine. Pineapple. Matambok. Yes! Ang gulo pa talaga. Kami! Lapis. Kami! Amin. Ka! Apin. Mi! Pa. Kami! Api. Malapit. Kunti na lang. Kami! Eris, member ka ba ng Minudo? Pass! Okay, pass. Next word. Go, Stephen. Kahon. Ayun. Alon. Kahon. Aso. Aso. Kahon. Ano yung mukha? Stephen, para mabibuisit ka. Kahon. Pass. Sir, go kaya, Jong. Matambok. Hindi! Pass. Hindi yun! Sana. Vlog.
Vlog. Ferrari. Time's up! Time is up! Ferrari. Grabe, ang daming nabanggit ni Kelsey. Pero meron kayong tumataginting na 1 point. Hey! Nanalo kami? Hindi kayo panalo dahil ang nanalo ngayong araw na to ay ang Team Bong! Yung Team Bong. Dahil Kelsey, meron... Kelsey, halika rito, Kelsey. Bakit? Ba't sinabi mo matambok? Pineapple, ang layo ah. Sounds Yun lang like... yun ang Oh, naka 1 point, naka Yeah, 1. good job pa rin, Kelsey. Dirty pineapple sinabi ko. Pineapple. Pero nanalo ang Team Bong. Meron silang 4 points. Kaya meron total prize na 20,000 pesos na ipamimigay natin sa ating Madlang Okay, Team Bong. Bunot na kayo ng 4 Bunot winners na, sir! of 5,000 pesos. Bunot na! Maswerte ang ating Madlang people for today. Ang unang winner natin ay Si Jeffrey E. Lagaya. Next winner. Dean Sean Magbiro! Dean Sean. Lay! Bentazar! Congratulations! Meron kayong 5,000 pesos in cash! Bentazar! And last but not the least, Jonalyn Ramirez! Congratulations! Pila na. Congratulations kay Jeffrey, Overtime, Joan, overtime. Christine, and Jonalyn. Aba pala oras. Okay, lusutan time. Lulusot na yan. Lulusot na yan. Lulusot na yan. Okay, pila kayo. Pila. O, pila na. Lulusot na ang Team Jong and Team Ogie. Galing ni Ayesha na, oh. Imod yan, ang galing eh. Ang galing, ginalingan nila today. Yay! Jace, parang mainit ang ulo ni Jace. Jace, bakit? Hey, isang linggo na akong ganito, ah. Oh, Kuya Ogie. 1 week. Hanggang dito Pero no, Sir Ogie. Pali sayaw. Hanggang dito na lang ba tayo? Lulusot sila. Magbabalik pa our show. Kuya Jong! Let's go. Happy birthday sa kapatid ko, Ompong. Ilayo, happy birthday. Wala pang magbabalik. Lulusot daw muna lang. Magbabalik pa our show. Lulusot na yan! Lulusot na yan! Ng people, papanoorin natin sila lumusot. Para may ebidensya. Kailangan may ebidensya. Lulusot na yan! Go, guys. Go. Go, Team Jong. Go, Team Jong. Go, Team Parang Jong. nakikipila si Jackie sa mga lulusot. Ay, Gusto mo ikaw. experience. Hoy,